हेलो फ्रेंड्स, जय माँ तारिणी। फ्रेंड्स, आसंतु आज गोटे सुंदर नुआ वीडियो स्टार्ट करिया। ए वीडियो रे आपन को मु देखैबी आम तारिणी घटगां पीठ को आमर जो जर्नी। तो आम जो ओमकार परिवार अच्छी माँ को जाके दर्शन करूँ, माँ को पीठर किसी भजन परिवेशन करूँ। तो चलतु आज भिडटी मोर स्टार्ट करिया। भिडटी बहुत फ्रेंड्स मजादार अच्छी, तेणु चलतु घटगां जावा। घटगां जाइकी माँ को घटगां रे दर्शन करिवा एवं माँ को आशीर्वाद लाभ करिवा। जय माँ तारिणी। जय माँ तारिणी, जय माँ तारिणी। तो बंधु सकाळ 6टार आम समस्ते बाहरी पड़ू तालचेरू घटगां माँ तारिणी अभिमुखे। रास्ता प्राय सुनसान थिला, पाग भी बंधु बहुत बढ़िया थिला। किछि बंधु आगे बसते आ समस्ते पछपाखे। तापर किछि समय पर आमर स्टार्ट होइतिला आमर भजन प्रोग्राम। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तापरे मझिरे रास्ता रे किछि मस्ती। पुणी बंधु बस रे चढ़िला परे पुणी स्टार्ट हो गला समस्तंकर भजन प्रोग्राम आ बस रे मस्ती। एमिति जर्नी भाग्य थिले मिले। जीवन प्रभु नाम धरे जीवन प्रभु नाम धरे भगते गछर मधुर छाई जाऊछु आमे माँ तारिणी पाई। तापरे बंधु माँकर और प्रभुंकर भजन निशारे रास्ता केतेबेले कटि जाइथिला आमको जना पड़ी नथिला। तापर आमे जाई घटगां रे पहुँचीलु एवं माँ को मंदिर सामने प्रचुर भिड़ थिला। तापर आमे लाइन ने ठिया होई माँ को दर्शन कलु। भीतर वीडियो तो आपन को मु देखि परिबिनी। तापर बाहर को आसी प्रांगण रे आमे किछि पुणी भजन परिवेशन करथुलु। तार किछि झलक बंधु मु आपण को एठी देखौची, देखंतु।
ସେଦିନ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଅଭିମୁଖେ, କାରଣ ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ। এই বন্ধু ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆୟୋଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଖାଇବା ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇର କିଛି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଝରଣା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ତାଳଚେର ଅଭିମୁଖେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।